challenge na to naninda guys. Oh. Atong challenge. Challenge question ma'am. Ba say okay ra sa imo nga i-challenge ta ka? Challenge. Ha? Pila ka simple ra nga kuan ma'am pag matubag nimo ang pangutana, may pa-premyo ta. Pandugang-dugang sa imong kuan ginansya. Ano ma'am, okay ra sa imo ma'am? Okay. Challenge lang nako nga mag-ihap ra ka ngadto sa 1 ngadto sa 20. Sabi ni saya nga pagkasulti. Oh. Sige. Oh, sige. Sige. Hmm. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay. Dili na siya binasaya ma'am ang imong ibanggit nga 11. Espanyol na siya. 11, 12, Espanyol siya. So thank you sa time. Salamat. Wala, yung